بضاعتنا اعتراف بالخطايا ودمع واكف صدقا يسال ننادي حين تختنق الحنايا ألحنا بالصلاة أيا بلال ننادي حين تختنق الحنايا ألحنا بالصلاة أيا بلال ألحنا بالصلاة أيا بلال الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء وأشكره على نعم تترى وآلاء لا أدرك لها حصرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحكيم في صنعه العليم بخلقه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين فبلغ البلاغ المبين وعبد ربه حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى خلفائه الراشدين وعلى أزواجه وآل بيته المطهرين وصحابته الكرام السابقين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اعلموا أن لإخوانكم المسلمين عليكم حقوقا ينبغي عليكم القيام بها وهي بحمد الله يسيرة على من يسرها الله عليه فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال حق المسلم على المسلم 6 قيل يا رسول الله وما هن قال إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعد وإذا مات فأتبعه رواه مسلم. هذه الحقوق 6 من قام بها في حق المسلمين كان قيامه بغيرها أولى وحصل له أداء هذه الواجبات والحقوق التي فيها الخير الكثير والأجر العظيم من الله تعالى. الأولى إذا لقيته فسلم عليه فإن السلام تحية المسلمين وأتم هذه التحية وأكملها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهو دعاء المسلم عليه فهو دعاء المسلم عليه بالسلامة والرحمة والبركة وهي اسم من أسماء الله الحسنى والسلام من محاسن الإسلام من حق المسلم على أخيه المسلم وأولى الناس بالله من بدأهم بالسلام وأبخل الناس الذي يبخل بالسلام وإفشاء السلام من أبواب المحبة والألفة بين المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم
لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم. عباد الله، ابدأوا بالسلام ثم قولوا بعده ما تشاءون من الترحيب مثل مساء الخير وصباح الخير. وعلى المسلم عليه رد السلام بأحسن منه أو مثله. قال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ثانيا، ومن حق أخيك المسلم عليك إذا دعاك فأجب، أي دعاك لدعوة طعام أو شراب فأجبر خاطر أخيك الذي أكرمك بالدعوة وأجبه لذلك، إلا أن يكون لك عذر شرعي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعاكم فأجيبوا، رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. ثالثا، ومن حق أخيك المسلم عليك إذا استنصحك فانصح له، إذا استشارك في عمل من الأعمال هل يؤمله أم لا فانصح له بما تحب لنفسك، فإن كان العمل نافعا من كل وجه فحثه على فعله، وإن كان مضرا فحذره منه. وإياك أن تغش المسلمين في أي شأن من شؤونهم، فمن غش المسلمين فليس منهم. رابعا، ومن حق أخيك المسلم عليك إذا عطس فحمد الله فشمته، وذلك العطاس نعمة من الله تعالى بخروج هذه الريح المحتنفة بخروج هذه الريح المحتفنة في أجزاء بدن الإنسان، فشرع له أن يحمد الله على هذه النعمة، وشرع لأخيه المسلم أن يقول له يرحمك الله، وأمره أن يجيبه بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم. خامسا، ومن حق أخيك المسلم عليك إذا مرض فعد، فإن عيادة المريض وزيارته من حقوق المسلم، وهذه الزيارة من أفضل الأعمال الصالحة. ومن عاد أخاه المسلم لم يزل في رحمة الله. سادسا، ومن حق المسلم على المسلم اتباع جنازته إذا مات، فإن من تبع الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط من الأجر، فإن تبعها حتى تدفن فله قيراطان، كل قيراط مثل الجبل العظيم. وإتباع الجنازة فيه حق لله وحق للميت وحق لأقاربه الأحياء. عباد الله، الواجب على العاقل التنبه لمصالح وحقوق نفسه ثم لحقوق إخوانه المسلمين، ولا تشغلنكم الدنيا عن هذه الحقوق. واتقوا الله عباد الله وتوبوا إليه واستغفروه إنه تواب غفار رحيم. تنبه عليه بركة دابي أندبا ماي لدني تمنين كغام
sangani wati bela jelen kono nana ale de ni barka dali kagan sunin tile bela jelen kono nana kadaka ala ye andam kange adama denye kasana amma nyini ala fe ka kange adama denye na tunjara ala ya tumanda nga tumange bagani na tunya ala jia tumanda nga tumange jinaye na tunya ala jia tumbanda nga banda jagalen dam dajagalan mi na be fiya bla anna ngani na maya mo bela jelen kono nanna on de be nyini nga ketala nga ala te nyini nga muna ala yeni ke on de be nyini nga fotala ala te nyini nga muna ala yeni fo nga jara ya ala ide kan dan kan ga adama denye kabanga fo kai adama den fusaya ka tume dan fan chama adama den de fusaya ka tume dan fan bela jelen ka dakan mɔgɔ min ka fisa ni danfɛn bɛɛ ye o bɛ buna adamadenw de cɛ la a ka fisa ni buna adamaden bɛɛ ye a ka fisa ni jinɛw ye a ka bɔ ala bolo ka tɛmɛ mɛlɛkɛw kan a ka bɔ ala bolo ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan o de ye alakira muhamadi ye sallallahu alaihi wa sallam o ye adamaden de siga t'a la nin bɛ adamaden ka kɔrɔta ani adamaden ka bonya de yira ala yɔrɔ nango ambe ala kan nema min banga nango amba jate ambe sega jate lila ante sega jate ka se adana kadaka nema o nema na be anka ama bo yoro flala ama bo mo fla yoro bela jelen bora ala de yoro kan dala kenya danina o de jara ala e no ta na tunya ji afanda jawa kanda nga balo kateme kile kelen kan o de jara ala na tun ala dia kule ko kelen segini me ko ro kanda ka shidi amma anga balo ka bo funanke yalla ka sem mo misiyama ka tarate ka bo mo misiyala ka dum mo ko yalla ni ala ka fusa man ci bawdi ala te wajibiya ala te karaba fa'alun lima yurid min kadi Allah ya bode fe ma kakan kasoro wajulu te kasoro kalante sena adam madin ka to ki sigi haklima ka to ki sigi ki miri ala ka kabako kola ki miri ala ka fusaman jawla ki miri ala ka herawla ala ye heramun kiye kasoro mudu ñon ke be wajibi la ka ala tanu ka ala barka da ibe to ala tanu de la ka to ala barka da de la finna se ala kan nema ma kan nema mi ni ala yere ko de bale kan nema be sanfe aka here mi ni ala yere ko de bale ka here be sanfe femi ala ko ne tiena kono fem be di ma ki kelen ko ta nga fen kelen be ko nay jola kale ala mo foy di ma kay negande o ye jumanye dinullah ala ka dinay ala be min dinay ndi mo de male ala e mo min kam ala kan fara kan jonga ala te dinay ndi mo ma ki karashi tigiye ate dinay ndi mo ma ki mo tigiye ate dinay ndi mo ma ki na fulo tigiye ate dinay ndi mo ma ki daraja tigiye ate dinay ndi mo ma ki bi se kola ate dinay ndi mo ma ki se kola ala be dinay ndi mo de ma adam dum ci ala lera ala ya ka jomu kanu ala e jomu kanu abodi de sukun dayele ka kanando adu sukuna Allahu akbar nene kama kagan salama aka do ko ala man to awiyeda ala man to de to awiyen mene katakan ada madina chaya ayawde latomo
ka diinɛ in ta ka di aw ma ka ban k'a fɔ ko diɲɛ n'a kɔnɔ fɛn bɛɛ n'a y'a bɛɛ di mɔgɔ min ma nka y'i jɛ diinɛ in na k'ale ala ma foyi d'i ma a y'i nɛgɛn de ka d'a kan ala ye diɲɛ dan nka ala ma diɲɛ jate k'a kɛ foyi ye ala ye diɲɛ dan ala ma diɲɛ jate k'a kɛ foyi ye diɲɛ dan ka fa diɲɛ danni na k'i kɔ de don a la ka d'a kan ala y'a dɔn k'ale ye fɛn min da nin ye ko fɛn kuntagalama surun ka tɛmɛ a kan ko sigi tɛ yen sigi min kuntagala ka surun n'a ye tagayɔrɔ tɛ yen tagayɔrɔ min kuntagala ka surun n'a ye yɔrɔ tɛ yen yɔrɔ min ni tilenna kɔnɔ i tɛ si a kɔnɔ ka tɛmɛ a kan yɔrɔ tɛ yen yɔrɔ min ni sira kɔnɔ i tɛ tile a kɔnɔ ka tɛmɛ diɲɛ kan ala ye diɲɛ dan nka ala ma diɲɛ jate ka kɛ foyi ye ala ye diɲɛ da ka kɛ tɛmɛyɔrɔ gansan de n'o tɛ ala ye danni kɛ lahara de kama lahara de ye so ye diɲɛ tɛmɛyɔrɔ de o tuma ni allahu subhanahu wa ta'ala a ye diɲɛ kɛ o tɛmɛyɔrɔ min ye a y'o de kɛ lahara ɲiniyɔrɔ ye lahara bɛ sɔrɔ diɲɛ na yan de wa lahara fana bɛ perdi diɲɛ na yan de ni ala ye jɔn minnu kanna k'olu dusukun nɔrɔ ni silamɛya diinɛ ye olu ka sabati o kan k'u ka ɲɛnamaya k'o kan ka fatu o kan olu y'u to diɲɛ in kɔnɔ yan ka lahara sɔrɔ danni kɛra yen de kama tali bɛ kɛ yen nka ni ala ye mɔgɔ min dan k'e hami bɛɛ bɛn diɲɛ ma k'e sɔrɔ bɛɛ bɛn diɲɛ ma k'e dɔnko ni ka seko bɛɛ bɛn diɲɛ ma e ye fɛn bɛɛ dɔ fɔ ala e y'a to bɛɛ t'a la fɔ ala e ye bɛɛ sago kɛ fɔ ala e ka diɲɛ ɲɛnamaya in kɛra o de kɔnɔna na wallahi ala banna i la ala y'i nɛgɛn ka da kan i bɔnɛna i kasara la ala kira ko sallallahu alayhi wa sallam ko ni ye diɲɛ bila balansi kɔnɔ ka peze ko ni ye diɲɛ bila diɲɛ n'a kɔnɔ fɛn bɛɛ a n'a kɔnɔ hɛrɛ bɛɛ n'i y'a bila balansi kɔnɔ ka peze ala bolo ka soso kama soso mumɛ tɛ dɛ a kama k'o ta ka bila balansi fankelen na k'a peze ko diɲɛ poids tɛ soso kama bɔ ala bolo ko ni nin kuma in bonyana mɔgɔ min hakili ma ko tigi k'a lajɛ ala kelen don ka diɲɛ di kafiriw ma cogo min ala kelen bɛ ka diɲɛ da sɔsɔbagaw ale ala jugu ale ala kotɔbagaw aw k'a lajɛ ala kelen bɛ k'olu sɔn diɲɛ kɔnɔ cogo min na ni diɲɛ ala bolo koba ye ala b'o kɛ wa ni diɲɛ ala bolo koba ye ala t'o kɛ ala b'a dɔn de k'a ye fɛn fɛn di mɔgɔ mɔgɔ ma diɲɛ in kɔnɔ yan hala da saya kelen bɛ maa ma foyi d'o tigi ma o saya min dun filɛ a sirilen tɛ bana la a sirilen tɛ kɛnɛya la a sirilen tɛ programme na adamaden tɛ min bɛ se ka saya ye k'a waati ye k'a kɛ a waati k'a waati b'i bolo a y'o dɔnniya a y'o haramuya bɛɛ ma ale ala kelen pe de b'o dɔn wa saya in a ko i kɛra mɔgɔ mɔgɔ ye ko saya b'i senkɔrɔma cɛ de ka d'a kan a bɛna waati min i ma sigi n'a o waati dɛ o tuma ala b'a dɔn k'a fɔ ko saya bɛ yen o de kama a tɛ presse kafiri ma a tɛ presse a sɔsɔbaga ma a tɛ presse a kotabaga ma o ma taa k'ale ala dan yɛrɛ o bɛ taa ale ala sɔrɔ o ɲɛ nka so fila in hɛrɛ allahu subhanahu wa ta'ala m'o siri foyi la ni diinɛ in tɛ ala k'an sabati diinɛ in kan ala k'an sabati diinɛ in kan an bɛ seereya k'a fɔ batoma wɛrɛ si tɛ yen min ni batoli ka kan f'ale ala kelen an bɛ seereya k'a fɔ alakira muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala ka ciden do ala ka nabi ɲuman do ala y'a ci ka cili kɛ hinɛ ye ka se danfɛn bɛɛ lajɛlen ma ala ka diɲɛ bɛɛ ka taa alakira furumusow ma muminun baw ala ka diɲɛ bɛɛ ka taa kira ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma ala ka diɲɛ bɛɛ ka taa kira ka sahaba baw ma abubakar siddiq umar ibn al-khattab
Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, ala ka diɲɛ bɛ ka taa sahaba ba ninnu ma u ye jɔyɔrɔ min ta ala ka diinɛ kɔnɔ alakira ɲɛnɛma ani ye jɔyɔrɔ min ta ala ka diinɛ kɔnɔ alakira ntanyalen kɔfɛ ala ka diɲɛ bɛ ka taa sahaba ninnu bɛɛ ma ala k'an sabati diinɛ in kan i komi sahaba ninnu sabatira diinɛ kan cogo min n'an bɛ laban ala k'an laban ni diinɛ in ye i komi sahabaw labanna ni diinɛ ye cogo min a nana alakira ka hadisa la sallallahu alayhi wa sallam ko a ka kan silamɛ kelen kelen bɛɛ k'a dɔn n'i ye silamɛ de ye siga dun t'a la i ye silamɛ de ye ko kuma k'i k'a dɔn ko i silamɛ ɲɔgɔn kelen kelen bɛɛ ka hakɛ 6 b'i kan maa o maa ye silamɛ ye komi i cogo o mɔgɔ kelen kelen bɛɛ ka hakɛ 6 u ka droit 6 bɛ e kan u ka hakɛ de don a bi i kan u ka juru de don a bi i kan i wajibiyalen don k'o hakɛ 6 k'o di silamɛ ɲɔgɔn kelen kelen bɛɛ ma n'o tɛ i ka silamɛya tɛ dafa a ka kan an kana to sali ni sun dɔrɔn kɔnɔ ka sɔrɔ an silamɛ ɲɔgɔn ka hakɛ minnu b'an kan n'o de b'an ka diinɛ n'o de b'a a sabati n'o de b'an ka diinɛ sinsin a ka kan an k'olu dɔn yaasa ɲɛnɛmaya ni min ni ala y'a kalifa an kelen kelen na o ɲɛnɛmaya kɔnɔna na an k'an janto an silamɛ ɲɔgɔn ka nin hakɛ 6 la sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na an k'u ka nin hakɛ 6 d'u ma n'o tɛ an ka diinɛ tɛ dafa sahabaw ye alakira ɲininka ya rasulallah yali silamɛ ka hakɛ 6 jumɛn bɛ i silamɛ ɲɔgɔn kan alakira ko sallallahu alayhi wa sallam a ko silamɛ ka hakɛ 6 fɔlɔ ye min ye i silamɛ ɲɔgɔn kelen kelen bɛɛ kan o de ye silamɛ ni i seri silamɛ ɲɔgɔn ma yɔrɔ o yɔrɔ a kɛra jamakulu ye a kɛra kelen kelen ye i kana tɛmɛ o la ka sɔrɔ i ma foli bila u ma kana tɛmɛ i silamɛ ɲɔgɔn na dɛ i ma kunnen dɛ ni seri silamɛ ɲɔgɔn ma a kɛra sirabada ye a kɛra sokɔnɔna ye silamɛ i taara silamɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ a wajibiyara i ma e de fɔlɔ i ka foli ɲɛsin i silamɛ ɲɔgɔn ma o ye silamɛ ɲɔgɔn ka hakɛ de ye i kan e fana mana i yɛrɛ sɔrɔ o lihalaya kɔnɔ don min na waati min na o de ye e fana ka hakɛ ye i silamɛ ɲɔgɔn kan a kana tɛmɛ i la n'a m'i fo i fana kana tɛmɛ a la n'i m'a fo o ye wajibi de ye silamɛya diinɛ kɔnɔ foli ye wajibi de ye ala bato de wa ala ye foli min di silamɛw ma ko silamɛw ka ɲɔgɔn fo n'a ye nka a tɛ bɛn silamɛw ka kafiriw fo n'o foli cogo ye dɛ a tɛ bɛn silamɛw ka musirikuw fo n'o foli cogo ye a tɛ bɛn silamɛ ka mɔgɔ si fo n'o foli cogo ye f'a silamɛ ɲɔgɔn o ye foli cogo jumɛn ye silamɛ mana ti silamɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ a kɛra jamakulu ye a kɛra kelen ye i b'a fɔ assalamu alaikum o y'a surumani ye assalamu alaikum rahmatullah o y'a jidilen ye assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh o ye hɛrɛ faralen hɛrɛ kan o ye hɛrɛ jidilen ni hɛrɛ ye nin foli min filɛ nin ye ko silamɛw ala de ye nin foli in di silamɛw ma k'u ka ɲɔgɔn fo n'a ye wa assalamu alaikum salamu min filɛ nin ye ni ala y'a di silamɛw ma k'u ka ɲɔgɔn fo n'a ye ismun min asma'illahi al-husna tɔgɔ 99 min bɛ ala la mangutu belebele 99 min bɛ ala la ala ye kelen ta o de la k'a di silamɛw ma ale yɛrɛ ala tɔgɔ k'u ka ɲɔgɔn fo ni o ye yali ni silamɛ bonya tɛ ala yɔrɔ
dan fen joni kakani oye ka ala togota ka tulunge na ye mais ala ye silamɛ boɲɛ ala ye limaniya jɔnw boɲɛ o de kama a ye ale yɛrɛ ala tɔgɔ ta ka d'u ma k'u ka kɛ folila ye u ka ɲɔgɔn fo n'a ye assalam assalam ala tɔgɔ 99 dɔ de ye salamu ye wa ala ye silamɛw boɲɛ ni o de ye k'u ka ɲɔgɔn fo ni assalam mɔgɔ min bɛ foli kɛ o tigi b'a fɔ assalamu alaikum walima assalamu alaikum wa rahmatullah nin bɛɛ ka ɲi e mɔgɔ min bɛ laminɛli kɛ e b'a tigi jaabi wa alaikum assalam e min bɛ laminɛli kɛ min bɛ foli kɛ o b'a fɔ assalamu alaikum e min bɛ laminɛli kɛ e fana t'a fɔ ko assalamu alaikum e t'o fɔ dɛ e b'a fɔ de wa alaikum assalam jaabilikɛla bɛ wa fara kan ka sɔrɔ ka jaabili kɛ nin de y'a kɛ cogo ɲuman ye silamɛw aw ka lajɛ alakira ye min fɔ foli kan alakira ko sallallahu alaihi wa sallam ko silamɛw mɔgɔ si tɛ don alijana kɔnɔ fo ni limaniyara wa mɔgɔ si tɛ limaniya fo ni mɔgɔ si tɛ don alijana kɔnɔ fo ni limaniyara wa mɔgɔ si tɛ limaniya fo ni kɛra silamɛ ɲɔgɔnw fɛ o tuma mun de b'a yira ka b'aw silamɛ ɲɔgɔnw fɛ n'an n'aw silamɛ ɲɔgɔnw bɛnna yɔrɔ la a y'u fo ko silamɛw ka ɲɔgɔn fo a bɛ silamɛw kanu de don ɲɔgɔn na min bɛ foli kɛ o kanu bɛ don mɔgɔw la a silamɛ ɲɔgɔn na a ye minnu fo minnu bɛ laminɛli kɛ olu fana kanu bɛ don mɔgɔ la u ye mɔgɔ min laminɛ a ka foli la wa foli in fana kɛko 10 foli boɲɛ kɔfɛ ani foli a bɛna ni ɲɔgɔn kanu min ye folilaw ni ɲɔgɔn cɛ wa baraji belebele min b'a la o de ka bon ka tɛmɛ o bɛɛ kan nka condition foli ka kɛ ni assalamu alaikum wa rahmatullahi foli ka kɛ ni ala tɔgɔ ye ala y'o de di silamɛw ma k'u ka ɲɔgɔn fo n'a ye ala kira ko kisi nɛɛma b'a ye ko alijana kɔnɔ denw olu fana bɛ ɲɔgɔn fo alijana kɔnɔ ni foli min ye ala y'o de di silamɛw ma diɲɛ na yan k'u ka foli ye o de ye assalamu alaikum nin b'a yira k'a fɔ siga t'a la ala ye diinɛ in boɲɛ ka diinɛ in dungew boɲɛ ala ye diinɛ in boɲɛ ka diinɛ in dungew boɲɛ k'u kɔrɔtan ka fusamanciya k'u ye a ma fusamanciya min ɲɔgɔn k'u boɲɛ ko ye k'u kɔrɔtan lana a ma kɔrɔtan min ɲɔgɔn kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye mɔgɔ min tɛ diinɛ in dunge dɔ ye ni a ye salamu bila ɲɔgɔn ma ni salamu banna adamadenya tɔ la samananw ka ɲɔgɔn fo n'o ye ka taga o bɛ bɛn salamu kɔfɛ a bɛ se ka foli walawala cogo min ka d'aw ye aw ni wula aw ni sɔgɔma a kɛra tubabukan ye a kɛra marakakan ye a kɛra bamanankan ye a ka d'aw ye ka foli walawala cogo min a b'a walawala ten nka silamɛw a tɛ bɛn dɛ silamɛ ka t'i jɔ kafiri ma i dun b'a dɔn tigitigi ni min filɛ kafiri de don ka taa fɔ kafiri ma ko assalamu alaikum a tɛ bɛn dɛ o ma f'i ye i silamɛ ɲɔgɔnw ala ye nin kɛ olu de foli cogo ye ka taga yen nka ladabu kama silamɛ ye mɔgɔ ladabulen de a bɛ yɔrɔ yɔrɔ ladabu kama n'i taara milieu la jamakulu minnu siga t'a la e n'u tɛ diinɛ kelen ye i kana taa don mɔgɔ si cɛ la n'i m'a fo o tuma foli min b'o jamakulu la o foli kan mana kɛ min ye ni ala sɔsɔ tɛ ka ban i bɛ foli k'o la ka da kɛ e ye silamɛ de ye silamɛ ye mɔgɔ jogo ɲumantigi de ye o tuma mɔgɔ jogo ɲumantigi n'i sera mɔgɔ ma a tigi fo i bɛ milieu min na ni foli cogo wɛrɛ min bɛ yen ni olu dun tɛ silamɛw ye a kɛra milieu o milieu i b'o foli kɛ o milieu mɔgɔw ka kan na ni ala sɔsɔ kuma t'a kɔnɔ ani wula ala sɔsɔ t'a kɔnɔ a tubabukan ala sɔsɔ t'a kɔnɔ a anglais ala sɔsɔ t'a kɔnɔ a kɛra kan o kan ala sɔsɔ t'a kɔnɔ donc nin ye ladabu a tacogo de nka silamɛw k'a dɔn ko silamɛ de b'a silamɛ ɲɔgɔn fo ni foli ye foli min ni barajiba b'a la foli min jatelen don ka fara alabato kan
na mo do ka dine mo do be selu be sunga wa lu tere tar lo ka dina la de lu bu kum fere do ka dina la ibe mo do yere ba do tigi tigi ni islam de ko mi nyo iba fama assalamu alaikum amba refena ni foli bayinde taraka nyesi ma kene nyonye ene doye ma doere soro ka me jabi wala fukun finyani kodombali ya jabi islamu aka dina donde ne anga dina don anga dina be ke sababiye kan korota anga dina be ke sababiye kan daraja anga dina be ke sababiye anga bara bebe jete kake ala bato e fosando aljana konona ala ko kani aflana lameka hakemi be islame nyogonga ode islamew na yo islame nyogon wele islame nyogon wele aw kakan igata ka wele lijabi kadaka islamew ye balma made islamew ye sinji made islamew ye dukelen kono mogodi islamew de be fakelen islamew de be bakelen wa sinjiya min no be sinjiya be sanfɛ balimaya min be balimaya be sanfɛ o de la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam o ye mɔgɔ minnu jɛ olu ka sinjiya de be sinjiya be sanfɛ o kuma o ye mɔgɔ minnu jɛ n'o mɔgɔ dɔ ye wele bila a silamɛɲɔgɔn dɔ ma ala kɛra ko kisi nɛma ba ye k'i ka taga jaabi o ye silamɛ kaw hakɛ de ye islam ɲɔgɔn kan silamɛ ti ban ka ti islam ɲɔgɔn kan wele jaabi ka jaabi o ye jogo ɲumanya de ye ala kɛra ye silamɛw kana o de la sallallahu alayhi wa sallam sabanan silamɛ ni silamɛ ɲɔgɔn yi sera i ma dugukolo ko o ko la ka taa kɔnɔnajɛya ɲini fɛ ka taa bilasirali ɲini fɛ n'o ye ladilikan ye n'o ye conseil silamɛ ka wuli ka ti silamɛ ɲɔgɔn ma ka taa conseil ɲini a fɛ i haminanko dɔ la alakira ko sallallahu alayhi wa sallam ko kabini silamɛ kɔni bɛ se a silamɛ ɲɔgɔn ma yɔrɔ min na ka conseil ɲini a fɛ a haminanko la ka ladilikan ɲini a fɛ a haminanko la ka bilasirali ɲini a fɛ a haminanko la k'a wajibiyara se kɛra e min ma ka taa conseil ɲini fɛ alakira ko k'a wajibiyara i kan kɔnɔnajɛya dafalen i ko k'i silamɛ ɲɔgɔn ye i dɔn ko bɛ o ko in na i kana si dɔgɔ a la wajibiyara i kan i k'i kɔnɔ dayɛlɛ e ye i bɛ fɛn o fɛn dɔn a la ka da k'a sera e ma de la e bɛ nin ko in dɔn ka tɛmɛ ale kan a kɛra jago sira ye islami ɲɔgɔn taara ka taa kɔnɔnajɛya ɲini fɛ a wajibiyara kan n'i bɛ fɛn o fɛn dɔn o jago sira in na ni nafa de bɛ sɔrɔ a la a fɔ islami ɲɔgɔn ye dɛ kana dogo a la dɛ wa n'a y'a ka nafolo don a la fana a bɛ kasara kana dogo islami ɲɔgɔn na dɛ a fɔ a ye dɛ islami ɲɔgɔn mana kɔnɔnajɛya ɲini fɛ diɲɛlatigɛ domaine o domaine kɔnɔ ni dɔnniya b'a kɔnɔ i ka faamuya b'a kɔnɔ i ka kodɔn b'a kɔnɔ i ka silamɛya tɛ sabati abada f'i k'i kɔnɔ jɛya i silamɛ ɲɔgɔn ye o la wa silamɛw a k'a dɔn k'a bɛ aw silamɛ ɲɔgɔnw ma ni min ye n'o ye ɲuman de ye ala fana bɛ aw ma ni o ɲɔgɔn ɲuman de ye walima ka tɛmɛ o kan e tɛ se ka kɛ abada e bɛ k'i kɔnɔnajɛya de silamɛ ɲɔgɔnw ye abada e bɛ k'i kɔnɔnajɛya de adamadenw ye f'a ka sɔrɔ ala fana ka kɔnɔnajɛyabagaw de ma ka tɛmɛ o la f'a ka sɔrɔ ala yɛrɛ ka kɛ e bilasirabaga ye siɲɛ kelen wa man yattaqillaha yahdi qalba ala ko ni mɔgɔ min siranna ale ala ɲɛ ala ni siranɲɛ hakika la k'ale ala k'ale b'i dusukun ale b'a guider a ma ban wa ala yɛrɛ mana kɛ i ka kalaminɛ ye ala yɛrɛ mana k'i ɲɛbila ye ala mana kɛ adamaden ɲɛbila ye dugukolo ko la e ma tila wa silamɛ wa tɛ sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ dɛ
abe sɔrɔ silamɛ yɛrɛ ka jugu ɲumanya de fɛ e kɛra mɔgɔ ye ɲɛnamaya kɔnɔ abada i b'i kɔnɔna jɛya de adamadenw ye abada i b'i kɔnɔna jɛya de adamadenw ye u bɛ se ka nafa sɔrɔ fɛn fɛn la ne b'a dɔn i b'a f'u ye fɛn bɛɛ bɛ se ka k'u ma tɔɔrɔ ye ne b'a dɔn i b'a f'u ye wa i bɛ silamɛw ma ni min ye ala fana b'i ma n'o de ye dɛ e ko silamɛw ka hɛrɛ sɔrɔ ala bɛ hɛrɛ kɛ e ye e ko adamadenw ka hɛrɛ sɔrɔ hali ni diɲɛ bɛɛ ma hɛrɛ kɔni sɔrɔ e min kɔni ye ŋaniya ɲuman ta i b'o de baara la su ni tile ala kɔni bɛ hɛrɛ kɛ e ye ka da kɛ e ŋaniya ye min ye i bɛ k'o de waleya fana kɛ o de ye adamadenw ka hɛrɛ sɔrɔ silamɛ ye mɔgɔ kɔnɔna jɛlen de ye silamɛ tɛ mɔgɔ kɔnɔna jugu ye nin de kama an ka diinɛ in a tɛ kɛ sali ni sun dɔrɔn kan dɛ olu y'a la jɔyɔrɔba ye nka dafalan ye jogo de ye wa ala kira ko kisi nɛmaba ye ko ni silamɛw ka hakɛ de ye ɲɔgɔn kan i silamɛ ɲɔgɔn mana kɔnɔna jɛya ɲini fɛ ko k'o la i k'i kɔnɔ jɛya ye wa ni m'i kɔnɔ jɛya ye ala kira ko alayhi salatu wasalam ko ye janfa de ye ko wasi ala kira ko a ka hadisa la man ghashsha almuslimina laysa minhum ko mɔgɔ o mɔgɔ ye silamɛ ɲɔgɔn janfa k'e tɛ silamɛw dɔ ye janfa t'an ka diinɛ in dɔ ye dɛ silamɛ t'a silamɛ ɲɔgɔn janfa silamɛ b'i kɔnɔ jɛya de a silamɛ ɲɔgɔn ye ko bɛɛ la ni sɔrɔ de don a tɛ fɛn bɔ i sɔrɔ la wa kɔnɔ juguya in a tɛ fɛn fana fara i sɔrɔ kan fo n'a ye fɛn min tiɲɛ ka d'a kan dɔnnikɛbagaw bɛɛ bɛnna kan ko aljazau min jinsil amal ko adamaden ka sara bɛ bɔ i ka baara kelen de kɔnɔna na adamaden i sara a bɛ bɔ i ka baara kelen de kɔnɔ n'i y'o dɔn ka ban o tuma a ka kan i ka mun wɛrɛ kɛ ni ɲuman tɛ a ka kan i ka mun wɛrɛ fɔ ni ɲuman tɛ parce que i sara bɛna bɔ i ka baara kelen de kɔnɔ ɲuman kɛ i ka ɲuman fɔ parce que sara in bɛna bɔ o de kɔnɔ k'a di i ma ne kama dɔnnikɛbaga dɔ fana ko adamaden ka ɲɛnamaya baara bɛɛ lajɛlen bɛnnen bɛ baara fila de ma adamaden ka ɲɛnamaya baara bɛɛ k'a bɛɛ bɛnnen bɛ baara fila de ma a fɔlɔ-fɔlɔ k'a k'i yɛrɛ ye a filanan k'a k'i yɛrɛ la a banna baara banna pewu n'i ye fɛn o fɛn kɛ wallahi ni ɲuman de don i m'a kɛ mɔgɔ si ye i y'a k'i yɛrɛ de ye tɔgɔ b'a la dɔrɔn k'i ye ɲuman kɛ karisa ye i ye ɲuman kɛ karisa ye i ye ɲuman kɛ karisa ye ala y'a dabɔ kama de ko baraji sɔrɔ nka ala ye laɲini ye min ye i bɛ ka ɲuman min kɛ adamadenw ye ka ɲuman kɛ i yɛrɛ ye min ka bon ka tɛmɛ o bɛɛ kan ala laɲini ye o de ye n'i ye ɲuman kɛ k'o ta a fɔ ko n y'a kɛ n yɛrɛ ye au même moment n'i ye juguman kɛ k'o ta kan'a fɔ ko n y'a kɛ ala dɛ an b'a fɔ bamanankan na ko n y'a mɛnɛ a kun c'est mal dit ça ma fɔ ka ɲɛ o i b'a fɔ de ko n y'a mɛnɛ n yɛrɛ kun hɛmɛ n fɛrɛla n yɛrɛ ma sa juguman ye o de là c'est bien dit mais ne fɛrɛla n yɛrɛ ma dɛ n'i y'a fɔ ten ça c'est bien dit o y'a fɔ cogo ɲuman yɛrɛ de ka d'a kan le retour est inévitable dans un sens comme dans l'autre. Nanina silamɛ ka hakɛ min b'a silamɛ ɲɔgɔn kan ni silamɛ ɲɔgɔn n'a tisora tiso ni silamɛ ɲɔgɔn tisora i kɛrɛfɛ i bɔra kalama k'a tisora automatiquement a ka droit dɔ bɛ sin ka wuli i nɔfɛ o ye jumɛn ye e mɔgɔ min tisora a tigi tisolen kɔfɛ a tigi k'i hakili to a la a kan ka jɔnni fɔlɔ-fɔlɔ tanu tiso la ka jɔnni barika da tiso la ala ka da ka tiso ala ka nɛɛma dɔ de don tiso ye ala ka nɛɛma la belebele dɔ de ye fo n'a kɛra banalama ye ka da ka tiso banalama bɛ yen o ye kuma wɛrɛ b'a kalama mura fariganw olu n'a ɲɔgɔnnaw o tiso banalama ye nka tiso barilen ka kɛ adamaden farikolo dogo kɔnɔna bɛɛ lajɛlen bɛ dɔ sɔrɔ tiso nɛɛma la a bɛ farikolo lamaga hakɛ min adamaden farikolo dogo kɔnɔna bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ a nɛɛma la o tuma ala kira ko ni silamɛ banna tiso la kisi nɛɛma b'a ye k'i k'a fɔ alhamdulillahi rabbil alamin i ka ala tanu ka da kan ala ye nɛɛma de k'i ye o ye mɔgɔ min tisora
o kɛra islamɛ min kɛrɛfɛ kabini e b'o mɛn yɔrɔ min na k'a ye ala tanu a wajibiyara e kan e fana k'a fɔ a ma yarhamukallah ale ye ala tanu ti so nɛɛma la e y'o mɛn e fana ko a ma ala ka hinɛ i la. Vous voyez cet échange d'aimabilité entre les musulmans. Amani adamadenya kɛ ko ɲuman ye silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ. Dɔ b'a di yan dɔ b'a di yan dɔ b'a fɔ yan dɔ b'a kunbɛn yan dɔ b'a fɔ salamu aleykum dɔ b'a fɔ aleykum salam dɔ b'i kɔnɔnajɛya dɔ ye ala fana b'i kɔnɔnajɛya ale ye dɔ wɛrɛw b'u kɔnɔnajɛya ale fana ye komi a bɛ k'i kɔnɔnajɛya silamɛɲɔgɔn ye cogo min na. Dɔ y'i wele i taara o jaabi i fana bɛ dɔ wele i ma sigi n'a ye ko ala o b'a kɔ filɛ i la o fana bɛ n'i jaabi ala de b'o f'i ye. Ni silamɛw ye ɲɔgɔn ka hakɛ di ɲɔgɔn ma ala bɛ silamɛw ka hakɛ di ɲɔgɔn ma. A duurunan silamɛ i silamɛ ɲɔgɔn n'a banana n'i y'a mɛn a ka banako mɛn a wajibiyara i ma i ka taa i silamɛ ɲɔgɔn i ka taa banabaatɔ i ka taa lajɛ ka taa dugawu k'a ye o ye silamɛ ɲɔgɔn ka hakɛ de ye. Silamɛw ka hakɛ de don maa maa n'a bananen don a ka hakɛ min bɛ jɔ a silamɛ ɲɔgɔn bɛɛ fɛ automatiquement o de ye e dɔnbaga don i b'a dɔn i y'a ka banako mɛn a ka hakɛ min bɛ jɔ i kan silamɛya ka hakɛ la i ka t'i jɔ a ma ka taa dugawu k'a ye a ka kɛnɛya tɛ e bolo a ka bana yɛrɛ fana t'i bolo nka silamɛya ye min kɛ wajibi ye silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ o de ye silamɛw ka jɛ ɲɔgɔn ka tɔɔrɔ la. Silamɛ dɔ ka tɔɔrɔ o ka kɛ silamɛ bɛɛ ka tɔɔrɔ ye o waati dɔ de ye silamɛ ka bana ye silamɛ ka t'i jɔ i silamɛ ɲɔgɔn banabaatɔ kunna ka nɔgɔya da k'a ye. Ne kama nana ala kɛra ka kumakan na sallallahu alayhi wa sallam a b'a dɔn nin yɔrɔ de la silamɛw ko ja silamɛ ka taa dugawu kɛ i silamɛ ɲɔgɔn banabaatɔ ye ko fɛnba de don ala bolo. Ala kɛra ye mun fɔ kisi nɛɛma b'a ye a ko wagati 10 bɛ yen o wagati 10 ko silamɛ mana ala deli o wagati 10 kelen o kelen na k'a tɛ bin ko ala b'a jaabi wagati 10 ni silamɛ ye ala deli o wagati 10 kelen o kelen na k'a tɛ bin ala b'a jaabi o wagati 10 dɔ ye jumɛn ye maa min na silamɛ bɛ wuli ka taa silamɛ ɲɔgɔn banabagatɔw fo ko ni a ye dugawu kɛ a tatɔ a n'a ye dugawu kɛ a segintɔ a n'a bɛ dugawu min kɛ banabagatɔ in kunna ko ala ko k'a taa si di kada ka k'a ye nin baara min kɛ nin ye k'a ye nin k'ale ala de kama wa diyara ale ala ye. Nin b'a yira k'a fɔ silamɛ ka t'i silamɛ ɲɔgɔn banabagatɔ lajɛ jogo ɲumanyaba don silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ kanu ɲɔgɔnyaba don silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ hinɛ ɲɔgɔnyaba don o fɛn don ala ye fɛn min ɲini silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ nka silamɛw a ka hakili to a la silamɛ ka t'i silamɛ ɲɔgɔn banabagatɔ lajɛ sariyaw de fana b'a la ka t'i silamɛ ɲɔgɔn banabagatɔ lajɛ ka t'i sigi k'i tɛ wuli banabagatɔ dun bɛ lihalaya min kɔnɔ o ye lihalaya min na n'a man kan ka ye lihalaya bɛɛ kɔnɔ waati ni waati fo ka ladon dɔw k'a la o bɛ jogo ɲumanya de ɲini silamɛw fɛ ko n'aw taara aw silamɛ ɲɔgɔn banabagatɔw foli la aw ka teliya aw kana mɛn kelen banabagatɔ fo sunna dɔ fana ye jumɛn ye silamɛ n'i taara i silamɛ ɲɔgɔn banabagatɔ foli la i ka kuma fɔ min b'a jigi sigi kɛnɛya la kana kuma fɔ min b'a jigi latigɛ kɛnɛya la n'o kɛra i ye kungo sɔrɔ dɛ a ka kɛnɛya t'e bolo a bɛ ala de bolo nka i ka ŋaniya juguya kɔni bɛ sabati i ka kumakan kɔnɔ kuma de fɔ a ye min bɛ kɛnɛya jigiya d'a ma kana kuma fɔ a ye min b'a jigi tigɛ kɛnɛya la o misali dɔ ye jumɛn ye i taara i silamɛ ɲɔgɔn banabagatɔ lajɛ a dalen bɛ bana min b'a la e bɔra kalama ka fɔ a bana ɲɔgɔn ye mɔgɔ dɔ minɛ o tigi furakɛra o kɛnɛyara pewu i bɛ sin kɔrɔ k'o ta k'o f'a ye k'o kɛ exemple ye karisa e ka nin bana ye ale de tun bɛ karisa la a kɛnɛyara pewu a b'a ka baarakɛyɔrɔ la taga la i b'o ko foyi ma kɛ e y'o dakuru ɲɛ kelen min fɔ i ye bana in kabini ye i y'a fiɲɛ bɔ koyi i y'a fiɲɛ bɔ ni mun ye i y'a fiɲɛ bɔ ni jigiya ye l'espoir de la guérison. C'est pourquoi les médecins disent que la dernière chose qui quitte l'homme avant la mort, c'est l'espoir. Gardez espoir en Dieu.
vos visiteurs qui vous attendent. Je vais continuer en bambara. Mɔgɔ minnu bɛ taga aw fo o bɛ taga aw fo aw bɛ kumakan min fɔ a bɛ kɛnɛya jigiya d'u ma ala man kisi la a bɛ se ka kɛnɛyabaliya jigilatigɛ s'u ma i bɛ ban k'o kungo sɔrɔ o tuma a y'a hakili to a la banabaatɔ ko ka ɲi kojugu nka sunnaw de b'a la n'o ye sariyaw de b'a la a ka taa n'o siraw ye ka jigi sigi kumaw fɔ a ma fɔ mɔgɔ si i ka taa nkalon tigɛ mais ni daluya b'i bolo min b'a jira k'a fɔ a ka bana ɲɔgɔn mɔgɔ a ye mɔgɔ dɔ minɛ o kɛnɛyara n'i b'a exemple dɔn a fɔ a ye i bɛ baraji sɔrɔ wa i bɛ ka sababu kɛ mun ye i y'i silamɛ ɲɔgɔn jigi sigi fo jigi sigi ba o bɛ cogo min na fana hali n'i ma kuma yɛrɛ fana i yɛrɛ bɛna e yɛrɛ ka kɛwale i kana kɛ kɛwale kɔnɔ min bɛ jigilatigɛ yira banabaatɔ in na kumakan na ani kɛwale la i ka kumakan de fɔ a ye n b'a jigi sigi i ka kumakan de fɔ a ye i ka kɛ kɛwale la kɛwale min b'a jigi sigi e yɛrɛ fana kana kɛ mɔgɔ ye fɔlɔ min jigi tigɛlen don banabaatɔ in ka kɛnɛya la o tɛ kɛ dɛ n'i y'o kɛ i ye kungo sɔrɔ a wɔɔrɔnan a n'a laban silamɛ bɛɛ ka hakɛ de don i silamɛ ɲɔgɔn kan ni silamɛ ɲɔgɔn fatura i ka janaja kɛ o ye silamɛw ka hakɛ de ye ɲɔgɔn kan silamɛ bɛɛ a silamɛ ɲɔgɔn fatuli ko a ka janaja ko silamɛ b'o kɛ alakira ko alayhi salatu wasalam ko hakɛ saba de b'o kɔnɔna na hakɛ saba hakɛ fɔlɔ o ye ala ka hakɛ ye hakɛ filanan o ye silamɛ ɲɔgɔn min banna o y'a ka hakɛ ye hakɛ sabanan banbagatɔ ka mɔgɔw balimaw a n'a kɔmɔgɔw minnu tora o y'olu fana ka hakɛ ye nin hakɛ saba bɛɛ bɛ mɔgɔ kelen ka tagali kɔnɔ a silamɛ ɲɔgɔn janaja la tuma silamɛw a kana o silamɛ ɲɔgɔn janaja ko a kana kɛ ko denni ye ala ye adamaden dan ka adamaden yɛrɛ de bonya adamaden kelen pe de ye danfɛn ye danfɛn min n'a fatura a su tɛ to dugumakolo kɔ kan hali ni kafiri don dingɛ de bɛ se ka su bila kɔnɔna na ala y'o kɛ adamaden bonya de kama n'o tɛ a bɛ wulu su ye sarakun na a bɛ fali su ye sarakun na a bɛ daba bɛ su ye sarakun na an ka yeli bɛ se fɛn fɛn ma a b'a bɛ su ye sarakun na adamaden bonya ala ye adamaden dan ka bonya adamaden su tɛ bila sarakun na adamaden bɛ don dugu jukɔrɔ o kuma silamɛw ka ɲɔgɔn janaja kɛ alakira ko alayhi salatu wasalam ko silamɛ n'i taara i silamɛ ɲɔgɔn ka janaja yɔrɔ la janaja kɛnɛ kan lahu qirat ko qiratu baraji o i ta ye n'i bɔra janaja la ka taga bila dayɔrɔ laban na n'o ye kaburu ye lahu qiratan ko qiratan fila b'i bolo sahabaw ye alakira ɲininka ya rasulallah ko qiratu ye mun de ye kuluba dɔ bɛ madina dafɛla la ala ye kira ye misaliya ta kisi nɛɛma ba o kulu in de kan ko silamɛ ta ko tan a silamɛ ɲɔgɔn janaja la k'anw ɲɛ bɛ nin kulu in bonya na dɛ ko ala bɛ nin baraji de d'a ma n'a bɔra janaja yɔrɔ la ka taa bila dayɔrɔ laban na ko nin kulu in ɲɔgɔn fila ko ala b'o de baraji di a ma silamɛw nin de ye hakɛ ye silamɛw ka hakɛ min bɛ ɲɔgɔn kan ala y'a ɲini an fɛ alakira sallallahu alayhi wa sallam y'an bilasira n'a ye k'an ka silamɛ ɲɔgɔn ka hakɛ di u ma an silamɛ ɲɔgɔn fana ka an ka hakɛ di an ma nin de bɛ silamɛya sabati nin de bɛ diinɛ sabati nin de bɛ limaniya nin de b'a jidi ala k'an sabati diinɛ kɛ ko ɲɔgɔn chers croyants, le prophète de l'islam, paix et salut sur lui, a fondé l'islam sur 6 devoirs essentiels entre les musulmans. Chaque musulman a droit à 6 devoirs venant de son frère musulman. Notre foi ne peut être parfaite qu'en accomplissant parfaitement ces 6 devoirs à l'endroit de nos frères musulmans. Le premier, à chaque rencontre de nos frères musulmans, nous avons l'obligation de les saluer. Et cette salutation
est faite par un des 99 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est As-Salam. Les musulmans s'adressent mutuellement la salutation avec les salams. Le salam est un des 99 attributs du Créateur suprême. Et le salam est la salutation choisie par Dieu pour être utilisée par les habitants du paradis. Cela prouve à suffisance qu'Allah a effectivement honoré les croyants. Deuxième point, le musulman doit répondre à l'appel de son frère musulman. Quand son frère musulman lui adresse une invitation ou quelque appel que ce soit, la fraternité et la solidarité islamique exigent du musulman de répondre à l'appel de son frère musulman. Le musulman ne refuse pas de répondre à l'appel de son frère musulman. Troisième point, quand le musulman demande conseil à son frère musulman, tu as l'obligation de lui donner conseil. Si ces conseils doivent le servir pour lui amener du bonheur, c'est le devoir du musulman à l'endroit de son frère musulman. Si ces conseils doivent lui éviter le malheur, tu as l'obligation de donner des conseils à ton frère musulman. Ceci est une exigence de la foi. Quatrième point, quand le musulman éternue, après chaque éternuement, il rend grâce à Dieu, il loue Dieu de ce bonheur qu'il vient de connaître instantanément. Et dans la foulée de ce remerciement adressé à Dieu, toi qui es à côté de ton frère musulman, tu dois automatiquement répliquer en lui disant « Yarhamukallah », que Dieu te fasse miséricorde. Voilà cet échange d'aimabilité qui est exigé entre les musulmans à un moment comme l'éternuement. Cinquième point, c'est un devoir pour chaque musulman de rendre visite à son frère musulman quand il est malade. C'est un devoir. Chaque fois qu'un musulman a connaissance de la maladie de son frère musulman, il a l'obligation de lui rendre visite. Ce droit est réciproque. Et le sixième et le dernier point, le musulman a l'obligation de s'occuper de l'enterrement de son frère musulman quand il décède. Il s'agit des devoirs vis-à-vis de vos frères musulmans. Mais sachez en même temps que les devoirs engendrent le droit. Les devoirs engendrent le droit. C'est en faisant vos devoirs que vous formez vos droits. Mais si vous négligez vos devoirs, vous perdez vos droits. L'islam n'est pas fait pour nous faire perdre nos droits. Bien au contraire, l'islam est fait pour constituer nos droits et de faire en sorte que, en aucun moment, que nous ne soyons lésés dans nos droits. Qu'Allah nous donne la foi, qu'Allah nous donne la chance de vivre dans la réalité de la foi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان وذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره
من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى. ألا وصلوا وسلموا على خير البرية وأفضل البشرية كما أمركم المولى عز وجل وقال عز من قائل حكيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم ومجد وأكرم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأظهر. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وبلادنا وأمننا واستقرارنا بخير اللهم فوفقه وأعن. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وبلادنا وأمننا واستقرارنا بسوء اللهم فرد سوءه في نحري، اللهم فرد سوءه في نحري وأشغله بنفسي وأشغله بنفسي، واجعل تدبيره تدميرا، واجعل تدبيره تدميرا، وزلزل الأرض تحت أقدامهم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المن والعطاء. اللهم إنا نعوذ بك من حسد الحاسدين ومن حقد الحاقدين ومن سوء القضاء ومن درك الشقاء ومن شماتة الأعداء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اكفنا عداوة كل عدو وبغي كل باغ وظلمة كل ظالم وحسد كل حاسد وفتنة كل فتان وكيد كل كائد من الجن والإنس، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم سلم هذه البلاد، اللهم سلم هذه البلاد، اللهم سلم بلادنا وسائر بلاد المسلمين برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بضاعتنا اعتراف بالخطايا ودمع واكف صدقا يسال، ننادي حين تختنق الحنايا ألحنا بالصلاة أيا بلال، ننادي حين تختلق الحنايا ألحنا بالصلاة أيا بلال، ألحنا بالصلاة أيا بلال. تحاصرنا